tempatnya Pak Misran. Ikannya tawes ada, bandeng ada, tombro ada, ikan cumi yang nggak ada. Langsung setrek guys. Wah guys, aduh guys, luput guys. Ikannya jadi penipu guys. Lolos guys, santai guys. Coba lagi. Awas juga tak itu. Keroyok awas juga tak itu. Langsung ya? Pun. Oke. Coba lagi guys. Langsung guys. Langsung guys. Udah guys, tawas guys. Tawas guys. Jong lagi. Penipu. Kosong sih guys tuh. Dirilis ya, guys. Anak aneh kan. Baru nggih konten ae baru. Iya, konten gue rara ini garo. Ini dak rareti. Dikabari. Balik lari guys. Wah, apa ini guys? Agak beras guys. Jonting kok. Ada perlawanan aja. Jomblo gobat-gobit. Guys, strike guys. Iya. Bantu guys. Ganteng cilik. Aku. Aku.